കോൺസ്റ്റബിൾ തള്ളിക്കോളൂ. நான் ஒரு குட்டி கதை சொல்லட்டுமா? ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ, ആരാധകരെ ശാന്തരാകുക. Are you saying no or yes? ഇയാൾക്ക് എന്താണ് വയ്യേ? അലമ്പുണ്ടാക്കാത്ത മന്ത്രിയെ പൊക്കി രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കും. Yes. Can I say? ஒண்ணுல പോയിക്കോളൂ. സന്തോഷമായി. അതല്ല, ஒரு நாள் காலையில நான் எந்திரிச்சு வரும்போது my appa is giving my brother advice. what do you mean? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. Giving my brother advice saying that டேய் நீ இப்படி படிச்சாதான் நல்லா பிரைட்டா ஃபியூச்சர் உனக்கு இருக்கும். വെറുതെ പൊക്കി അടിക്കാൻ വേണ്ടി കൈന്നിട്ട് കാച്ചി இப்படி அப்படின்ட்டு அது சொல்லிட்டு அப்பா திரும்பி போன உடனே என் அண்ணா எந்திரிச்சு அப்பா கிட்ட சொன்னாரு, ഒരിറ്റി കണ്ണീരില്ലാതെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയില്ല. ഒരു പാട്ട് പാടി. நாளே 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 என்று இன்றே இழகாதே நீ இன்றே இழகாதே நீ இன்றே இழகாதே நீ இன்றே இழகாதே. தங்கச்சி கீழே இறங்கு. என் தங்கச்சி கீழே இறங்குப்பா, ப்ளீஸ் கீழே இறங்குப்பா. And என் அப்பா அப்படியே திரும்பிட்டு ஒரு லுக் கொடுத்துட்டு ஒரு செகண்ட் கூட யோசிக்காம he replied with സാറേ, മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ സംഭാഷണം. പിന്നെ കവിതയുടെ മട്ടുമാറി. இன்றைய விதத்தால் நாளை முளைக்கும் அது நீ மறக்காதே. കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല സാർ. ഇതിനൊരു അന്ത്യമില്ലേ? அது நீ மறக்காதே நீ அது நீ மறக்காதே. എന്താ സാർ കട്ട് പറഞ്ഞത്? കൂടുതൽ നന്നായി പോയോ? ഒറ്റ കീറ് വെച്ചതാണല്ലോ. വല്ലാത്ത തലവേദന, ഞാനൊന്ന് കിടക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ. എന്റെ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറയടാ. ഈ പാവത്തിന് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് കൊടുത്തേ. நாளே நாளே நாளே